ہندوستان کا ایک لیگل لا بنا ہوا دن ہے 26 جنوری. اس 26 جنوری کے موقع پر مجھے مولانا عنایت اللہ صاحب مجھے دعوت دیے. میں آج اس موقع پر یہاں آ کے اس خوشی میں شامل ہونے سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں یہ بچے اور یہ قرآن اور حدیث اسی طرح ہمارا اسلام اس ہندوستان میں ہم بھی کسی سے کم نہیں, اسی طرح سے ہم اس ہندوستان میں آگے بڑھتے ہوئے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور دین اور اسلام کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو مجھے آج یہاں پر بلانے سے سب بڑوں کو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایها المرسلین وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. آج ہم تمام بھارت واسیوں کے لیے, بھارت میں رہنے والے تمام بھارتیوں کے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا دن ہے کہ آج 26 جنوری ہے. 26 جنوری جشن دستور ہند جمہوریہ کہ آج کا وہ دن تاریخی دن ہے کہ اس دن انڈیا کا قانون, آئین ہند, دستور ہند, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو آج 1950 میں نافذ کیا گیا تھا, جاری کیا گیا تھا. پہلے انڈیا کے پاس ایک مستقل قانون نہیں تھا. 1947 میں جب انڈیا انگریزوں سے آزاد ہوا تو ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا انگریزوں کے قانون کے سوا. تو 1950 میں ایک کمیٹی بنائی گئی, انڈین کانسٹیٹیوشن کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے چیئرمین جناب B.R. امبیڈکر صاحب تھے. امبیڈکر صاحب نے پورے عوام کا خیال کرتے ہوئے, ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے, پورے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد, جس میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بھی تھے, انڈیا کا قانون بنایا. انڈیا کے قانون میں ہر ایک کو اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں, اور چاہے وہ دلت ہو, چاہے وہ ہریجن ہو, چاہے وہ گریجن ہو, ان تمام کو ایک بہترین قانون بنا کر بھارت واسیوں کے لیے اپنے اپنے رائٹس کو دینے کے لیے 1950 میں یہ قانون دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو امپلیمنٹ کیا گیا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس, پہلی بات ہمارا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, بھارت کا یہ دستور پہلی بات یہ کہتا ہے کہ جسٹس یعنی سب کے لیے انصاف, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ محتاج ہو, چاہے وہ مظلوم ہو, چاہے وہ مقہور ہو, چاہے وہ کسی بھی کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو. پہلا دستور ہمارا یہ ہے, یہ کہتا ہے, ہمارا انڈیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ جسٹس سب کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے لبرٹی, سب کے لیے آزادی. ہر آدمی اپنی آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہے, اپنی آزادی کے ساتھ اپنے بلیف کو بیان کر سکتا ہے, آزادی کے ساتھ اپنی بات کو رکھ سکتا ہے, آزادی کے ساتھ اپنی جو کچھ بھی بات ہے, جو کچھ بھی آپ کی جو آزادی خیال ہے, آپ کسی کو ڈرے بغیر اپنی بات کو رکھنے کی آزادی ہمارا انڈیا کا دستور, انڈیا کا قانون دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایکوالٹی, انڈیا کے قانون میں تیسری بات یہ ہے ایکوالٹی, تمام کے تمام برابر ہیں. جس طریقے سے ایک بڑے سے بڑا مالدار کو جو حق ہے, غریب جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی وہی حق ہے. تمام کے حقوق ایک ہیں. اونچا نیچی, اونچ نیچ کی کوئی بات نہیں ہے کہ مالدار کو ایک قانون, غریب کو ایک قانون, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ سب کے لیے ایکوالٹی. اور چوتھی بات, انڈیا کانسٹیٹیوشن میں دستور میں یہ کہا گیا پیٹرنٹی
फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? सब मोहब्बत से रहो, भाईचारगी से रहो, उखुवत से रहो, और ये देखो कि तुम आपस में हिंदू, सिख, ईसाई सबके सब आपस में भाई भाई का एक बेहतरीन नजरिया ये हमारा दस्तूर, हमारा कानून पेश करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया के कानून को पीठ के पीछे रखा गया है। इंडिया के कानून को पूरी तरीके से पामाल किया जा रहा है हिंदुत्व के नाम से, हिंदुत्व के नाम से। और मेरे भाइयों, इसी तरीके से हिंदुइज्म को लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इंडिया के दस्तूर में पहली बात ये लिखी है कि हिंदुस्तान किसी के मजहब पर नहीं चलेगा, हिंदुस्तान किसी के मजहब पर नहीं चलेगा, बल्कि ये नॉन रिलीजन कंट्री है। इसमें किसी मजहब की बर्तरी नहीं है। पूरे के पूरे मज़ाहिब को इंसाफ के साथ देखा जाएगा, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख मजहब हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो या कोई भी मजहब, सब इक्वलिटी है। किसी मजहब को आगे बढ़ाना, नीचे करना नहीं है। लेकिन अफसोस की बात, आज ये दस्तूर हमारा, मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के हाथ में गया है जो दस्तूर को पामाल करके, दबा कर, मेरे भाइयों, किसी भी तरीके से इंडिया कंट्री को हिंदू कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कभी हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंडिया के इंसाफ वाले, यहाँ के वासी, यहाँ के मुतवक्किल, यहाँ के रहने वाले इंडियंस कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये इंडिया सबका है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बुद्धिज्म का है, चाइनीज का है, हर एक का इंडिया है। कोई किसी को अपने मजहब को थोपने की जरूरत नहीं है। जो लोग सियासत की कुर्सियों पर बैठे हैं, जो लोग सियासत की कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको किसी मजहब का प्रचार नहीं करना चाहिए। याद रखें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो भी सियासत में बैठे हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, वो कभी अपने मजहब को इंडिया के भारतीयों पर थोप नहीं सकता, बल्कि सबकी इक्वालिटी की बात करना चाहिए। यही इंडिया का कानून है। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इंडिया को, हमारे भारत को अमन का कंट्री बनाए, अमन का मुल्क बनाए, मोहब्बत का मुल्क बनाए। हम तमाम एक रहें, मोहब्बत से रहें, हर एक की कदर करें। यहाँ सबके सब भाई भाई बनकर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कदर और सबका इज्जत और एहतराम करना हमारा इंडिया का दस्तूर सिखाता है। और यही तरीका है। इंशाअल्लाह हम तमाम इसी दस्तूर को, इसी कानून को लेकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।